pa. Si video-video. Sige. Scatter gila yun. Sampak. Asa yung sampak, Brad? Prop, sampak, Brad. Scatter pa. Scatter pa. Sige, Okay. sampak. Barog. Scatter. Oh. Kuya, scatter, barog. Ang signal. Signal na. Sige, itong tanahon. Pila na ka scatter, Brad? 25 ang imong spin? 25 gida yun. 100k. 130 ito. Ah, makabahin kung 20 mila ni ron. 100k. Guys, kwarta na ni guys. Sampak na po. Puro po. Scatter. Duti, Brad. Sampak, Brad. Scatter eh. Kana. Sampak ito. Sige po. Sige. Sampak. Q. Queen. Q, queen mo na. IQ deh. Queen siya mo. Di ba berapa Brad? IQ rin ano. Sampak 100k lagi nih. Pila na yung kwarta na na? Maksudnya 100k. 500 na. 500 na? 500,000. Nagpas na. 500 na. 1 million gini. 1 million ginaron. Sige. Kay suhol mo na sa pagbarog. 1 million. Tura. Isa pa. Tura guys. Tura guys. Isa pa. Nag-ulpo to. Okay. Tao mo na. Tura guys. Kana guys. Scatter doha. Tura lagi guys. Tura kilid guys. Kilid. Sampak sa kilid guys. Kay mo kiyod mo sampak yun. Ito nagit lagi guys. Tura lagi. Sampak lagi guys. Tidak pagitila guys. Sige. Ay. Kena. Dagdag na po ng bayo. 25 na guys. Wala. Scatter pa. Ito pagit. Sampak ka. Wag queen aw. Ano sa titawagan ng trador. Kana. Sige pa. Scatter ka. Kuy, wa na pagi dito. Isa pa. Guys, wa na guys. Sinuibi na lang guys. Ito na lagi na guys. Oh. Sampak guys. Sampak guys. Sampak guys. Sampak guys. Ito ano gino. Napay pag-asa guys. Isa pa. Upat. Isa pa. Kana guys. Wagid guys. Tura. Kana na ito na po gini ron. Scatter na po. Sana guys. Isa pa. 600,000 na imo kwarta Brad. Ito ba kana may pag-asa pa na. Isa pa. Sige. Sige. Kana. Napagipag-asa na yapon. Ay sige. Kung Facebook kay way kay. Good guys. Iwa nakasampak guys. Okay, klaro Brad. Sige ko na Brad. Medyo mga Brad. Pero 24 mo lagi na oh. Ay, pila na? Asa? 143. Arang no? Napilo na pa kay 18 ka. Sa 18 posible di may scatter. Sampak inalagi. Scatter yun. Abot ni 1,000 scatter. Scatter guys. Hala, usus hindi isa nung to. Sampak nung to. Okay pa. Tura guys. Tao guys. Sus naman na. Unsa pa mong pangalan ng Uy, lukso man. 13 na lang guys. Oh, 12 na lang guys. Ala ka mo lukso na guys. Okay guys. Tura guys. Tao. Kyo. King. Naghanap kayo na guys. Sige pa. Tao guys. Kuy way may tao guys. Lukso man guys. Nabuha na yung sampak guys. Napulo na lang guys. Oh. Lukso. Napulo na lang. Dako na Brad. 5 piso rin na Brad. Dos ni. Ay, dos din na. 5 dos. Nabot na og 800,000. Takuan mo kaya na. 1 million gini. Pero nakabot na 800 Brad no. 1 million. Tura. Tura magid. Okay. Kuwang man. Buo ko. Sus lando. Kuwang. Kuwang scatter. Skatire pa. Siyam na lang guys. Scatter. Dagdagi kay siyam na lang. Siyam na lang guys. Oh. Dagdagi kay siyam na lang. Withdraw gini guys. Tura. Sige pa. Scatter pa. Q guys. Kuwang usad. Kuwang na sa guys. Oh. Wa na gini. Humana na. Sit up na sa sit up na lando. Matugod si Lando. Tumata. Uy, nadagdagan na po sa 6 ano? Pila man na Brad? 100 ka pin? Kadagko man na sa dagdag Brad. 156 man lagi na oh. Siya nga. Super win dahil ng nana no? Skatire pa.
Sige pa. Biyo ni scatter do 5 scatter. 5. Uy, 7 na lang guys. Skatiri guys. Usad pa. Tura, kuy, tura guys, tulihok na to guys. Oh. Skatiri pa. Buat na sampak guys. Skater Tura to pa, na gilagin na guys. skater. Hulgi guys. Uy, napagid guys. Skater. May pag-asa pa guys. Skater. Napa guys, gamay guys. Sampak gid lagi. Good guys. Pila man na? Ano guys, 5 na lang guys. 40, 5 na lang guys. Oh. Pero ano? Skatiri guys. 10,000 mo guro na. 10,000 na gid guys. 1 million na. 1 million na gid guys. Oh. 1,000 man mo daubrad. Ay, siya guys. Katong king oh. Okay. Karon pa nahulog ang kuno. Hay mga skater, wa may isaram na ko skater. Karon pa nahulog. Inaduha nag-abang mo nahulog. Okay, sampak kidayon. Upat na lang guys oh. Skatiri pa guys, 4 na lang guys. Oscar, niguro Oscar. Skatiri. Tura lagi guys. Okay, untol na guys. Tura. Terkahan naman to. Dato 200 to. Ha? 200. 200 na sila na. Buto tong taon to. Basta tao dagko na yung basta tao hatag So, day. full board na nga tao ba basta 1 million di matik dito. Lah, Purot yung kwarto. palit ka kutsi brad. Kaob ng bangka. Kaob lagi ni. Ay man 200 na. Tanawa gyud scatter aron unom po. 200 gid oh. 200 gid oh. 250 to. Paay. Scatter. Duha na lang guys. Scatter pa lagi na. Scatter rin na duha. Di na ay. Scatter pa na. Isa pa. Daghan naman kinahuga na. Mo lagi way signal guys. Tura buto. Scatter pa. Tao pa gid guys. Wala Buto. tao daghang Scatter. guys. Tanawa. Dako ni. May 300 ni lagpas. Imposible. 300 lagi ni. Ah, 200 lagpas 200. imposible. Mauro mo to yung boto. 200 lagpas gina tanawaran. Scatter na begini last road patay. Isan lang guys, isan lang pag-asa guys para 1 million. Isa lang scatter na ron. Pili kita 190 oh, waning mo naman dusin dos kapin. Pili patay ni ron scatter na. Sampak guys. Andam. Basta kinalasan ra ba brad ki sampak. Sampak kay andam ni. Wa ni signal. Mm. Turay buto to pagid oh. Skatiri duha pa. Wa man ni signal. Sabar na yung Duha pa. Usara oh na pag-isa. Usahay pa. Scatter ray. Usahay pa. Oscar. Usahay pa. Uso wa gid Oscar, maura gid to Oscar. Ay sa putanaw sa nato imong daog kay. Wala Ang naghuwat oh, nangnanaw sila. Ulit na. Pila man na? Sayang. 1.7 1.7. oh. Kalami. Ito. Pagkalami matuog na gid siya guys. Kwarta. Grabe siya. 1.7 kasi 2 pesos guys. 1.7 oy. Wala na gid iskatiri utro ba no? Usa pa silpi rin na pa din na mabot na 5,000. Kaya namang scatter na bro.